Afaka iray volana katroka anio no hotanterahina ny andiany fa 17 eo amin'ny marathon international de Tana izay iarahan'ny Fédération Malagasy ny Athlétisme sy ny orinasa World Trade Center Antananarivo manatanteraka. Akoatra ireo atleta malagasy dia maro ireo atleta vahiny andrasana amin'ity marathon iraisam-pirenena ity. Pas mal d'étrangers européens qui vont participer. Les Kenyans, Afrique du Sud. Pour la délégation réunionnaise, on aura beaucoup plus d'athlètes réunionnais qui vont venir. Tous ces athlètes qui vont être présents cette année, de montrer également et surtout nos athlètes malgaches qui l'année dernière étaient gagnants et qui donc seront les défis de cette année pour conserver leur titre et faire en sorte donc de travailler leur performance. Nous avons une très bonne nouvelle, c'est que nous emmenons donc 2 athlètes malgaches, 2 athlètes de la Fédération malgache d'athlétisme à La Réunion pour l'Ultra Run Réunion. Donc il y aura Asa qui sera avec nous et puis mon amie Madeleine également qui seront là. Donc World Trade Center prendra en charge le voyage afin qu'ils puissent s'entraîner et que les athlètes malgaches soient présents là-bas. Donc nous remercions Air Austral pour cela, ainsi que Sport Passion. Eva vonina ny atleta malagasy andrombaka indray ny laharana voalohany amin'ity hetsika goavana ity. Ny atleta moa zany efa ela ny nanomana ny marathon de Tana. Ny fampanantenana zany tsy système traditionnel afaka mampanantena ihany zay tsara mivokatra voatazona raha voalohany suivant ny adversaire ihany koa nefa zay zavatsy zay. Tomombana ihany koa ny lafiny ara-teknika. Ny amin'ny lafiny teknika indray dia tsy miova ny parcours, tsy miova efa voalaza moa tamin'ny haino manjery teo ny événement mety misy eo ao ny marathon international, ao ny foulée, ao ny endurance, ao koa ny resaka marathons. Ireo zany ny règlement technique dia mbola tsy miova fa ny ezahanao amafisina zany ny eo amin'ny resaka sécurité amin'ireo athlètes zay mampimenimena ny be sy ny maro, miezaka foana moa zay miara mifampijery inona milesoka nanao mise au point rehefa vita ny événement dia manome toky sahady ety am-piandohana zay fa hiatsara hatrany indrindra moa izao ezaka zay nataondreo amin'ny fanomanana ny atleta zay ndray anjara. Ny eo anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena moa dia manohana atrandry izao hetsika ara-panatanjahantena iraisam-pirenena izao. Ministeran'ny tanora sy fanatanjahantena dia manohana mandrakariva ny hetsika zay ataon'ireo fédération rehetrarehetra iarahany manao miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka. Ny fisina organisation ohatran'izao dia tena zava-dehibe ho an'i Madagasikara satria Madagasikara dia lasa misokatra amin'ny zavatra iraisam-pirenena amin'ny alalan'ny fanatanjahantena amin'izao. Be dia be ny vahiny tonga aty, zany hoe miintéresser zareo mpanao fanatanjahantena vahiny amin'ny hazakazaka lavitrezaka zany ny hetsika toy izao. Misy ny journée verte ho atao iarahana miasa miaraka amin'ny ministère ny environnement zay mampiseho fa ny ministère rehetrarehetra zany eto Madagasikara dia azony fanatanjahantena atambatra anatina hetsika anankiray mba ahafahana mampandroso. Ny tanjona dia ny fampiroboroboana ny tontolon'ny fanatanjahantena tsy voatery any ivelany fa eto Madagasikara dia ao anatin'ny sehatry ny organisation isika dia efa hitan'ny olona ny velany hoe fa manomboka mihamatianina satria raha jerentsika dia be dia be ny événement international amin'ny lafiny sport organisena teto Madagasikara. Irariana koa anareo mpanao fanatanjahantena zany dia mba hitondra avy mandrakariva ny voninahitry Madagasikara ao anatin'io 17e édition ny marathon io satria enikajy Madagasikara manana antsika mpanao fanatanjahantena zay sariko zany ny milaza etaona fa mijoro mandrakariva mba hiaro an'izay voninahitry Madagasikara zay. Makasika ny dian'ireo atleta malagasy atsy amin'ny nosy La Réunion kosa araky ny nambaratetsy ambony dia ny alahady izao ry zareo no hiatrika ity fifaninanana Ultra Run ity.